Hello and welcome to another edition of Brave Namibia, where we celebrate both ordinary and extraordinary Namibians. In our first clip today, Enzo Amwele catches up with 20-year-old Philip Joseph from Otjiwarongo, who is a goalkeeper for the under-20 national youth team and a second-year student in NAST who's doing his degree in sports management. Good afternoon. My name is Philip Joseph, 20 years of age, born and raised in a small town called Otjiwarongo. I'm a footballer / student at Namibia University of Science and Technology. I started playing football from a very young age. At the age of 8, I played for Otjiwarongo Football Academy till the age of 14. And then from there on, I signed with the second division team called 11 Brothers when I was 15 years of age. And through that, I got scouted by the under-17 national team, and I've managed to, scope myself a couple of caps. And I've represented my country at the highest level till under-20, which was last year. We took part in the African Cup of Nations. It was a huge privilege for me, to represent my country at such a level, And yeah, it's something I couldn't take for granted. And praise and glory goes to the men above. Like I said, I started playing football from the age of 8. How I became a goalkeeper, it's quite funny, because I wasn't really the best player in the field of play, so the only way, my brother and other players from my location, thought it was best for me to go in goal, At first I didn't want, but after that, I stuck to the position. And when I joined the academy, they were quite, I would say, there were a couple of keepers that were quite better than me at that moment. So I had to play left back. And from there on, the following year, I decided to go back to my original position, which was being a goalkeeper. And from there on, I flourished through hard work, determination, and discipline. I currently play for Ramblers Football Club, which is based in Windhoek. And yeah, if I have to talk about the current situation of the football going on in this country, football has been quite unproductive for the past 3 to 4 years. A lot of promising young talent, including myself, have been trying our utmost best to stay fit, but it's been quite a challenge for us, And, as footballers, we just urge the Namibian Football Association plus the Namibian Sports Commission and the NPL, to come together and come up with a solution for football to kick off, because it's, to some or to many, football is their only source of income, football is their only life, and without it, they can't survive. My role model was, or is, even though he retired, is Ika Gasilas. He's inspired me to become a goalkeeper from a very young age. I just love the way he handled, a lot of scenarios in the game of play. If I have to talk about my favorite game, I would say it was back in 2016 in Mauritius when we played against South Africa in the final. We scored first, and then they equalized, and then we went down to penalties. And then, I've managed to save 3 penalties, and it was just a great and unbelievable moment for me because we are the first Namibian youth side to ever win a trophy, and that was just great for me, honestly. If I had the opportunity to change the current state of Namibian football, that would pretty much be through marketing. If you have to compare Namibian football to other countries, they are where they are because of marketing, and not only that, but through their grassroots footballs as well. It's always important to take care of the youth, because the youth at the end of the day are the future generation, and they are the driving force of any footballing nation.
I'd also love to add the psychology part, which is a crucial part of sport, especially in football, also in all other sport sectors as well, because the mental state of a player is pretty much the most important thing. Through psychology, players can prepare themselves for games. They can help themselves get out of sticky situations like injuries, for instance. Through psychology, players can find ways to deal with peer pressure, because at the end of the day, we as footballers, we are human beings at the end of the day, especially off the field, and we go through a lot of things just the same as any ordinary individual. So psychology in sport will do a lot for our country. A lot of countries, especially European countries, have advanced to a whole new level in terms of their playing style and all of that through psychology. And I just feel like it will be a big part for us stepping forward as a footballing nation. Personally, as a footballer myself, I've come across quite a number of challenges. Firstly, criticism, especially off the field. Like I said before, psychology playing a big role in our football nation, which we lack. These type of things affect us off the field, especially after having a bad performance. We usually do not sit down or do not handle these situations quite well. So going into the next game, you are always afraid to make a couple of mistakes, and this actually just turns into you underperforming. Again, peer pressure. As teenagers, you come across friends, sometimes even family or new people that you meet along the way. You come across things like alcohol, drugs. In this case, even women. But it's been tough. It's been a challenge, but I've managed to pass through it. And yeah, one of the other challenges that I've come across was injuries. Injuries are quite inevitable. Players always tend to come across injuries, but it's been a huge challenge for me. Especially in terms of rehabilitation. We don't really have, or most teams really can't afford you getting the best physios, the best doctors to treat your injuries. So most of the time, it's always a matter of you taking things out of your pocket. And yeah, at times it depends on the severity of the injury, but other than that, injuries are always a challenge, especially in our country. This is Brave Philip from Ochwarongo. This is my story. Thank you for tuning in to Brave Namibia. Ciao. Next, we head south, very south, as far as New Plymouth in New Zealand, in fact, where Christine Kruger spoke to the Burger family from Namibia that now call that country their home. Hi daar almal in Namibia, ons die Burger familie van New Zealand. Ek is Jan Berry. Ek is Marnay. Ek is Josh. Ek is Enya. Ek is Yuval. Julle net kortliks, Jan Berry en ek is beide van Ochwarongo in Namibia. Ons het daar skool gegaan, ek was daar van, ek dink 1991 af, en dan julle het wanneer gekom? 1998. Ja, so dis waar ons op mekaar ontmoet het, en ons is na skool getroud, en meeste van ons getrouwde lewe was ons in Windhoek. En toe het ons op 'n punt gekom dat ons besluit het om New Zealand toe te kom. Dit was nou so amper 2,5 jaar terug. Die eenvoudige rede was maar net 'n beter toekoms vir die kinders, beter opportunities, groter geleenthede in terme van swat en werk in die toekoms vir hulle. Ja, so ons het oorgekom met toe Josh 14 was, 13 en Enya 11 en Yuval 4. En dit was net voor die eerste groot lockdowns, so dit het ons toe nou redelik bietjie onkant getref, die aanpassing en alles wat nuut is, maar sit ons bietjie vas in die huis.
En dis nou 2,5 jaar wat ons nog nie ons familie of vriende gesien het terug in Namibia nie. Maar gelukkig is Nieu-Seeland besig om stappie vir stappie hulle grense oop te maak, so ons is besig om te beplan vir ons eerste kuiertjie terug in Namibia. Ons woon in New Plymouth, dis 'n dorpie in die Weskus van die noordelike eiland van Nieu-Seeland. Dis hoofsaaklik melkboer wêreld hierso. Paar interessante feite is dat die groot dele van die fliek The Last Samurai is hier so in die dorp en op die berg hier naby Mount Taranaki geskiet. En hulle meet reën hierso in meters, nie in millimeters soos wat ons gewoond is nie. Hulle kry so tussen 2 en 3 meter reën per jaar, so ons kry nogal baie reën. Wat interessant is, toe ons in Nieu-Seeland aangekom het, was ons nog vrot van die jetlag en ons het 'n campervan gehuur en net by die naaste park gaan stop en slaap. En die volgende oggend toe ons wakker geword het, is die eerste taal wat ons kon hoor gepraat word Afrikaans. Toe is ander Afrikaners ook daarso en van daai dag af tot vandag toe het daar nog nie 'n dag verbygegaan wat ons nie Afrikaans hoor oral gepraat word nie. Of jy gaan inkopies doen of in 'n restaurant is of jou dokter is Afrikaans, jou fisio is Afrikaans, jou tandarts is Afrikaans, die juffrouens en menere in elke liewe skool is daar Afrikaanse juffrouens en menere. Jy kan kerk gaan in Afrikaans. Baie mense spot en sê Nieu-Seeland is 'n klein Suid-Afrika en ek dink dis regtig Afrikaans is een van die algemeenste tale wat hier gepraat word. So ja, ons was vandag 1 af het dit 'n groot verskil gemaak in welkom voel. Die Kiwi slang is baie interessant. Dis nie 'n car nie, dis 'n ka. En plakkies is jandals en 'n swembroek is togs en Coolbox is 'n chili bin. ja, chili bin. En as iets awesome is of cool is dit sweet as. Sweet as, awesome as, everything as. Ja, die Nieu-Seelanders is baie gaaf, vredelievende mense, baie behulpsaam, hulle doen moeite om mens welkom te laat voel. En New Plymouth is 'n kleiner dorpie in die sin van dis maar plattelandse gemeenskap, almal ken mekaar en ja, ons is bly ons het hier opgeëindig. Ons was al deur 'n paar aardbewings. Dit is seker 'n bietjie vreemd, maar dit was vir ons baie exciting of vir die kinders om hulle eerste aardbewing te voel. Ja, oor algemeen doen ons baie dieselfde goed as wat ons in Namibia gedoen het. Ons braai, ons praat baie Afrikaans. Ek dink van die grootste verskille is ons sluit nie so gereeld ons huisdeure nie. Nooit nie. Jy ken nie regtig iets soos crime hierso nie. Diefstal is amper totaal al ongehoor van. Hier en daar hier en daar gangs wat 'n spesifieke Mazda karretjie steel en as deel van 'n initiation, maar dis dit. Verder is daar nie regtig enige crime om van te praat nie. Die kinders ry fiets biblioteek toe, hulle stap in die straat, hulle stap dorp toe, hulle gaan fliek alleen. Ja, dis regtig lekker om in 'n plek te wees wat jy weer die kinders kan vrylik rondbeweeg en hulle is veilig. Ongelukkig is hulle ore nie altyd so veilig nie. Die Kiwis het 'n gewoonte om maar baie kras te praat. Dis ek een van die moeiliker goed vir ons. Hierso is die feit dat hulle dink nie veel oor wat hulle sê nie. Hulle het nie die radar van 'n vloekwoord is nie iets wat jy sê nie. Hulle sê hom as deel van enige sin oor die algemeen, mans, vrouens, kinders, almal. Ag, daar's regtig baie wat ons kan sê oor die plek en na albei kante toe. Dit bly vir ons ongelooflik om te sien hoe verskriklik baie hulle hier doen vir die gemeenskap. Hulle is regtig community-minded people. Orals waar jy gaan is die ongelooflikste tuine en parke wat absoluut net daar is vir die gebruik van die publiek. En selfs
met COVID en die lockdowns, jy weet, was daar steeds klem om dit wat aan die gang gehou kan word, te probeer aan die gang hou. Die kinders met die sporte en so aan het hulle regtig probeer akkommodeer. En ja, ons het Festival of the Lights hier so Desember, Januarie, Februarie maande wat 'n hele groot Pukekera Park vol verskeidenheid ligte is en mense van die reg oor die wêreld kom om te kyk. Ons het die Taranaki Garden Festival waar mense hulle tuine tentoonstel, wat weer eens nie eers Nieu-Seeland vol nie, van reg oor die wêreld kom mense om na hierdie tuine te kyk. Ed Sheeran het hulle nou gesê kom Februarie volgende jaar, so kaartjies is beskikbaar daarvoor. LIB is jaarliks hierso. Jy sien kort 'n All Black rugby speler iewers loop. En dit is glad nie snaaksie nie. As jy sien dan's Kane Williamson langs jou en hy groet jou en ja, en hulle selfs ook, die groot sportmanne en so aan is weer eens, dis baie humbling om te sien hoe betrokke hulle is by die gemeenskap en absoluut teruggee daar wat hulle vandaan kom. Die Barrett broers is van hier af, van Taranaki af en kort het hulle selfs 'n cricketwedstryd waar hulle nog speel. Waar hulle saam met die skoolseuns speel en ja, daar is 'n klomp goeders wat ek nou ook aan dink wat hierso baie anders is. Jy het net oor die algemeen het almal outomatiese karre. Jy gooi self brandstof in. Daar's nie petroljoggies wat vir jou brandstof ingooi nie. Die kinders kan op 16 kan jy lisensie kry. Wat nogal interessant is. Jy ry net 100 km. Jy ry net 100 km per uur, so daar is nie so baie ongelukke nie, en selfs wanneer daar is dit nie oor die algemeen so ernstig nie. Ja, mens verlang baie huis toe. Ek dink ek en Jamberi is albei huis vas. En ja, so ons verlang verskriklik. Ons het ook nie beplan om so ver van ons familie en vriende af te wees sonder om te kan kuier nie. Dit het ons bietjie onkant gevang. Maar dit was maar wêreldwyd die geval. So dis maar moeilik. En ek dink ook die feit dat ons oorgekom het met die mindset dat ons hier is om te bly en nie hier om te kuier nie. Het maar gemaak dat jy tot 'n mate toe voel jy staan by 'n oop graf en sê baie vir jou lewe wat was. Dit is 'n rouproses en dis 'n moeilike proses. En soos ons oorgekom het, almal gesê, ag, geniet die avontuur, maar dit voel nie vreeslik soos 'n avontuur nie. Dis in baie opsigte traumaties en stresvol, maar dit is lonend ook. En mens voel, ek voel trots op ons gesinnetjie dat 2,5 jaar later kan ons sê ons is nog hier en ons is wel gelukkig waar ons is en die kinders floreer. Maar dit is moeilik, dit is definitief die moeilikste ding wat ons nog gedoen het, is om ons gesin weg te vat wat dit bekend is, na onbekende toe. So ons mis ons familie en vriende die meeste. Ons mis die Duitse kultuur, ons mis ons glühwein en Raakbredsens, ja. Ja, ek dink wat vir my getref het was die feit dat eerstens ons nie vinnig kon kuiermense kry of vinnig kon gaan kuier nie, ons het nog steeds nie. En daar was 'n tyd wat COVID regtig erg was in Namibia en ons 'n klomp mense verloor het wat ons persoonlik goed geken het. En ek dink dit het ons albei erg getref dat daar van die mense wat jy glad nie besef het, jy gaan nou maar net nie daar wees as jy terugkom nie. Ander ding is maar die familieverhoudinge, ons mis ons familie verskriklik baie. Ek dink een ding waaroor wat moeilik is dat die kinders nie rondom hulle familie is gereeld nie. Hopelik in die toekoms meer gereeld, maar dit is maar 'n ding wat 'n challenge is. Ja, die goeders wat ons mis, jy ruik nie die reën hier soos wat jy dit in Namibia ruik aankom nie. Warrelwinde kry jy nie hierso nie, jy kry af en toe 'n mini tornado wat afkom van die berg se kant af. Ja. Al daai tipe goeders wat vir jou bietjie heimwee gee. Die son wat jou brand hierso is. Dis asof die son jou erger brand hierso, maar dis nie so verskriklik warm soos die Namibiese droë hitte nie.
droë rivierbeddings bestaan nie hierso nie. Die gras is groener aan die kant. Daar's nie, jy kry baie min plekke waar daar regtig bruin of droë gras is. Alles wat jou sintuie ervaar is anders met immigrasie. Dit wat jy ruik, dit wat jy sien, dit wat jy voel, dit wat jy hoor, is anders en vreemd. So ja, dele daarvan is exciting. Diep vleis proe anders, maar dit pla ons nie. Dis nie Aan die begin proe dit bietjie anders, maar jy raak vinnig gewoond daaraan. Baie mense het vir ons gesê, ja, jy gaan baie minder vleis eet, want is onbekostigbaar en dit is nie die realiteit nie. Ons eet net soveel vleis soos wat ons in Namibia geëet het. Ja, so all in all, bottom line voel ek, ons is baie gelukkig hier en ons voel geseënd om hier te kan bly. Dis definitief 'n land van baie geleenthede. En ja, ons kan nie wag vir ons eerste kuier terug in Namibia om almal weer te sien nie en ons kan ook nie wag vir die eerste mense om hier te kom kuier nie. En nou gaan elkeen van die burgerkinders vir ons vertel wat hulle die meeste mis van Namibië en die meeste geniet van Nieu-Seeland. Ek mis my vriende, ek mis natuurlik die familie. Die land self mis ek verskriklik. Nieu-Seeland is baie mooi, maar dit kom definitief nie by die woestyn van Namibia nie. Of die savannas en views wat mense in Namibia kan kry nie. Ek geniet hoe dit moontlik is om net te gaan saam met jou vriende te gaan swem wanneer jy wil. Mens kan biblioteek stap. Alles is naby en maklik en veilig om by uit te kom. Ek mis die mense en familie die meeste. Ek geniet die verskillende sporte, basketbal, netbal, inline hockey, rugby en netbal. Ek mis familie en ons hy is wat 'n treehouse gehad het. Ek geniet die speelgrond om buite te speel en dat ons by die huis bly. In. If you know of someone you feel should feature on our show, please contact brave@nmh.com.na.